विद्वद्वर्येभ्यः मदीय प्रणामान् समर्प्य अमीशां पंडितानां जीवन वृत्तान्तं सारस्वत सेवां च अधिकृत्य इमां सभाम् उद्दिश्य संक्षेपेण प्रस्तौतुम् इच्छामि। आदौ सविनयं सप्रश्रयं प्रार्थये वेदिकाम् अलङ्कर्तुम् आचार्यान् रामचन्द्राचार्य वेङ्कटकृष्णाचार्यान् तमिलनाडु प्रदेशस्थे तिरुकाम्बिलियर नामक ग्रामे अशीदुत्तर 19तमे ख्रीष्टाब्दे जून मासस्य 5 दिनाङ्के श्रीमती जयन्तीबाई श्रीमन् रामचन्द्राचार्य दम्पत्योः प्राप्तजन्मानः शास्त्रीय संप्रदायानुसारं परमपूज्य श्रीमद् उत्तरादि मठाधीशानां श्री सत्यप्रमोद तीर्थानां सविधे गुरुशुश्रूषा माध्यमेन समग्र वेदांत शास्त्रं समधीतानां पितृचरणानां सविधे द्वैत वेदान्तस्य श्री व्यासतीर्थ श्री राघवेन्द्र तीर्थादि इतिवरेण्यैः विरचित टिप्पणी सहितान् श्रीमद् जयतीर्थ विरचित टीका सहितान् श्री आचार्य मध्व विरचित सर्वमूल ग्रन्थांश्च एकान्ते एकाग्रतया शास्त्रीय परंपरया संप्रदायानुसारं द्वैत वेदांत अध्ययनोपयुक्त द्वैत वेदांत टिप्पणी ग्रंथेषु प्रतिपादितान् परशास्त्र विषयान् यावत् गुरु अनुग्रहेण समधिगतवन्तः। चित्तूर संस्कृत भाषा प्रचारणी सभातः विद्याभूषणः इति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः वेदांत आचार्य इति प्राप्त उपाधयः अनेकासु विद्वद्गोष्ठीषु गृहीतभागाः जयतीर्थ पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठादिषु प्रचालितासु मूल्यांकन परीक्षासु भागं गृहीत्वा छात्र प्रोत्साहकाः इमे। अनेक द्वैत वेदांत ग्रन्थानां विशिष्य चंद्रिकादि ग्रन्थानां अनुवादने प्रधान संपादकाश्च भंडारकेरी मठातु सत्यतीर्थ चरणश्री इति सूर्य सारंग इति बिरुदाभ्यां सम्मानिताः। सम्प्रति स्वगृहे पारंपरिक पद्धत्या पंच बालान् अध्यापयन्तः ऑनलाइन माध्यमेन 25 गृहस्थानां कृते सर्वमूल ग्रन्थान् अध्यापयन्तः सन्ति इमे आचार्याः। अतः सविनयं निवेद्यन्ते यत् मुख्यातिथयाः कुलपतयस्य अस्मिन् क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे फाल्गुन पृष्ठपक्षे एकादशी तिथौ पौर्णवासर शुभदिने श्री श्रीनिवासस्य चरणकमलतले विराजितेऽस्मिन् राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये अस्यां परम पवित्र भूमौ एतान् विदुषः रामचन्द्राचार्य वेङ्कटकृष्णन् महोदयान् वेदांत विपस्थित इति सम्मानोपाधिना सभाजयन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः इति। चप्पाಳೆ ಬಡಿದ್ರೆ ಏದರ अग्रे प्रार्थयामि आचार्य नवीन शर्मा महोदयान्